kayo na lang. Toto! I think I'm the mother of the ocean responsible. Let's go! Na-discover nga mindot nga dulaanan, virtual world, murag siyang tinuod. I'm jumping bug. Ara ka diri sa Ayala, Central Block, sa 4th floor. Diri sa IT Park na Ayala, Virtual ha? world. Ayaw kalimot, sa Central Block sa Ayala. Sa may nakadindot dyan diri sa virtual world, sir. First of all, welcome everyone to the virtual world. Ang nakanindot diri kay kanang you enter into a place nga dili real pero mura kaayo og tinuod. Horror na ilang kita na karon. Well, actual, murag siya tinuod, gamit ang VR. Dili real pero mura kaayo og tinuod. Mura jud tinuod. So kanang sa imo lang imagination mahitabo nga tinuod diri. Mura lagi sayaw. And we have a lot of kanang mga games and rides that we can offer to our friends out there nga ganahan mo try og virtual reality games and rides. Ano, hindi lang siya pwede Wow, puro wow. pangdagko, sir, no? Pwede po siya pang bata. Yes, it's actually good for all ages. As you can see, there are kids around here. Nasa tayo mga teens, natay mga adults, even as you know, as young as 50 to 60, some of them would come and play here. Kay ang among mga games caters to all ages, except only for those na mga medical conditions. Lagi. Okay. Kaya ang mga race ani, sir, unsa man ang race Yes. ani start at? Well, first of Ah, all, let me introduce the rides ni ay natay VR 360 nga kani siya murag roller coaster nga mutuyok gini siya 360 degrees. Two people can actually ride together at the same time. Nasa tay VR 4-seaters, good for barkada, kay upat ka buok pwede maka-ride all together at the same time. Nasa tay shooting game, kung ganahan mo magpusil-pusil, mag-attack mo mga zombies, mga Jurassic, how do you call that, mga dinosaurs. Yes, very pwede kayo nga to. Nasa tay rhythm and dance machine wherein kana inyong mga abilidad nga musaya or mo ikid-ikid sa inyong lawas can be basically catered ana nga machine. Nasa tay motorbike and car racing machines nga katong ganahan kay mga racing games, pwede kayo nila duwaon or sakyan to nga mga machines. Nasa tay basketball arcade, katong mahilig mo basket, pwede kaayo diri. Yes nya, challenging siya kay naman siya time limit niya. Nasa kay i-target na score. And for the prices, these are our prices, Marl. For one person, that's only 199 pesos, one game. But if duha ka tao, pwede 349 na lang. It's either duha ka tao muduwa sa usa ka game 349 or usa ka tao for 2 games 349. But if you want an all access to all the machines and games here, that's 499 and we allow everybody to play at their own pace. So Sa mga ganahan mo try mo dula diri sa virtual world, mupili ko og 3 lucky sharer nga makadawat aning voucher good for 2. Makapili ka og unsa nga rides ang imong pilion. Anyone can share. Mamili lang og 3 lucky sharer, makadawat og free. Pero kadindot pa jud dali kay mga staff, silang sir, kay mga kwanta. Butan kayo, Mimar. Butan kayo. because you guys are very nice to us. Mura sa mag-open diri, sir. Yes, we're open. Mall hours ang among opening diri 11 a.m. on weekdays, 11 a.m. to 9 p.m. On Saturdays and Sundays, 11 a.m. to 10 p.m. So, what are you guys waiting for? Come and play at the virtual world. Welcome kayo diri sa Ayala. We're Central located Block. on the 4th floor or 4th level of Ayala Central Block. Amazing flight clearance, no? Yeah. But what happens if I do it again? Amazing. Murag na nga sa tinuod. Room poster lang. Ibalik-balik I'm so sa scared. Virtual world.